अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों के जवाब में पाकिस्तानी फोर्सेस का ऑपरेशन गजब-उल हक जारी, जिसमें अब तक 133 तालिबान हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हो चुके। पाक फौज ने अफगान तालिबान की 27 पोस्टें मुकम्मल तबाह कर दी। 9 पर पाक फौज ने कब्जा कर लिया। मुअस्सर जवाबी कार्रवाई में 36 से ज्यादा टैंक तबाह कर दिए गए। अफगान तालिबान की आर्टिलरी गन्स और एपीसी तबाह कर दी गई। अफगान तालिबान कई चौकियां और ठिकाने छोड़कर भाग निकले। सिक्योरिटी जराये ने मजीद बताया कि चुन चुन कर अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है। पाक फौज के हाथों हसीमत पर अफगान तालिबान के सिविल आबादी पर हमले, बाजोड़ में मार्टर गोले गिरने से 3 ख्वातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। पाक फौज की अफगान तालिबान की बिला इख्तियार जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। अफगान तालिबान को भारी जानी नुकसान, दर्जनों दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। पाक फौज की मुअस्सर कार्रवाई से अफगान तालिबान की कई पोस्टें तबाह। अफगान तालिबान की जारहियत के खिलाफ पाक फिजाइया का मुंह तोड़ जवाब। पाक फिजाइया की अफगानिस्तान में कामयाब कार्रवाई, नंगरहार के अंदर बड़ा एमुनेशन डिपो तबाह कर दिया। अफगान तालिबान ने क्वाडकाप्टर के जरिए पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पोस्टों पर हमले की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की बर्वक्त कार्रवाई से तमाम क्वाडकाप्टर गिरा दिए गए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से छोटे और बड़े हथियारों के जरिए गोलाबारी जारी। हवाई ड्रोन के जरिए भी चुन चुन कर अफगान तालिबान रिजीम की पोस्टों को निशाना बनाया गया। पाक फौज ने चित्राल सेक्टर के करीब अफगान तालिबान की बरीकोट बेस को कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुरम सेक्टर के करीब अफगान तालिबान के कई ठिकाने तबाह कर दिए। मजीद 8 तालिबान जंगजू जहन्नुम वासिल। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाब में नावगई, बाजोड़ सेक्टर, तीरा, खैबर, जिला मेमन और अरंदू सेक्टर चकवाल पर भी भरपूर जवाब दिया। गरसाल सेक्टर में पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगान तालिबान की चेक पोस्टें तबाह कर दी। टीटीए की जानिब से पेशकदमी की कोशिश पर पाक फौज ने फौरी और हदफी कार्रवाई की। इंतहाई दुरुस्त फायर के नतीजे में टीटीए के कई ठिकाने तबाह हो गए, जबकि 8 नाम नेहाद मुजाहिद हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की मुअस्सर और मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई। अफगान तालिबान तोरखम बॉर्डर छोड़कर फरार हो गए। अफगान तालिबान तोरखम बॉर्डर से ट्रकों पर सामान लाद कर फरार हुए। पाक फौज सरहद पर खड़े पाक फौज के जवान मादरे वतन के तहफ्फुज के लिए बुरद। फौजी जवानों की अफगान तालिबान को ललकार, कहा पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। फौजी जवान ने कहा अफगान सरहद की जानिब से फायरिंग की गई और ये दोबारा दोहराई गई। अफगान तालिबान को अंदाजा नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। जवाबी कार्रवाई में हमने दहशत गर्दों बिलखुसूस अफगान तालिबान के मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। हमारी कौम किसी से भी डरने वाली नहीं है। अगर कोई भारत के कहने पर हमसे पंगा लेगा तो इसे ये पंगा बहुत महंगा पड़ेगा। पाक फौज के हाथों हजीमत उठाने के बाद अफगान तालिबान के सिविल आबादी पर हमले। अफगान तालिबान की जानिब से फायर किए गए गोले बाजोड़ के इलाके लगड़ई और गिरदनवा में गिरे। सिक्योरिटी फोर्सेज के मुताबिक बाजोड़ में मार्टर गोले गिरने से 5 अफराद जख्मी, जिसमें 3 खवातीन भी शामिल। जख्मी अफराद को खार अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ इनका इलाज जारी है। अफगानिस्तान की जानिब से हमले के खिलाफ बाजोड़ के अवाम में शदीद इश्तियाल। पाक फिजाइया ने बिला इश्तियाल अफगान जारियत के जवाब में अफगानिस्तान पर मुअस्सर फजाई हमले शुरू कर दिए। नंगरहार के अंदर बड़ा एमिनेशन डिपो तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि फजाई हमले में नंगरहार में ठिकानों की दुरुस्त निशानदही करके बड़ा एमिनेशन डिपो तबाह कर दिया गया है। मजीद हमले जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फिजाइया ने काबुल, कंधार और पख्तिया में अहम मिलिट्री तंसीबात को भी मुअस्सर फिजाई हमले में तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि पाक फिजाइया के फजाई हमलों के दौरान काबुल में 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर, जबकि कंधार में फजाई हमले के दौरान 1 कोर हेडक्वार्टर और 1 ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कंधार में एम्यूनिशन डिपो और लॉजिस्टिक बेस, पख्तिया में भी कोर हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया। वाज़ेह है कि पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब-उल हक शुरू कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अफगान तालिबान की जारियत के जवाब में मुसल्लह अफवाज के रद्द-ए-अमल को जामे और फैसला कुन करार दे दिया। सदर मुमलिकत ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान अमन और इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमन को कमजोरी समझने वाले मजबूत जवाब के लिए तैयार रहें। कोई भी दुश्मन हमारी पहुंच से बाहर नहीं होगा। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान को मालूम है मंसूबा साज और सहूलतकार कहाँ मौजूद हैं। खूनरेज़ी जारी रही तो जिम्मेदार अनासर हमारी पहुंच से बाहर नहीं होंगे। कौमी सलामती पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान दबाव या धमकी से मरऊब नहीं होगा। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तानी कौम और अफवाज वतन के दिफा के लिए सीसा फैलाई दीवार की तरह है। 5 बरस से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर शदीद तशवीह है। सिफारती कोशिशों के बावजूद मुस्बत पेशरफ्त न हो सकी।
ایران نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں سہولت کاری کی پیشکش کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ مناسب ہے افغانستان اور پاکستان اختلافات کو بات چیت سے حل کرے۔ پاکستان افغانستان سے بات چیت میں ایران سہولت اور باہمی تعاون کے فروغ کے لیے ہر ممکن مدد کو تیار ہے۔ عباس عراقچی نے مزید کہا کہ ماہ مبارک رمضان میں ضبط نفس اور عالم اسلامی یکجہتی کے فروغ کا مہینہ ہے۔ مناسب ہے کہ افغانستان اور پاکستان اختلافات کو حسن ہمسائیگی اور مکالمے سے حل کریں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ ہماری بہادر افواج اس وقت بھارت کی پراکسی طالبان افغان جارحیت کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ انشاءاللہ شکست دشمن کا مقدر ہے۔ خواجہ آصف نے کہا طالبان نے ساری دنیا کے دہشت گردوں کا افغانستان میں اکٹھا کر لیا اور دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا، اپنی عوام کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر دیا، خواتین کو جو حقوق اسلام دیتا ہے وہ چھین لیے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان نے براہ راست اور دوست ممالک کے ذریعے حالات نارمل رکھنے کی پوری کوشش کی، بھرپور سفارتکاری کی، مگر طالبان بھارت کی پراکسی بن گئے۔ آج جب پاکستان کو جارحیت کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تو ہماری افواج نے فیصلہ کن جواب دیا۔ خواجہ آصف نے کہا پاکستان کی فوج سمندر پار سے نہیں آئی، ہم تمہارے ہمسائے ہیں، تمہاری اوقات جانتے ہیں، ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے، اب دمادم مست کلندر ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ افغان طالبان نے حملہ کر کے بھیانک غلطی کی، افغان طالبان کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے افغان طالبان کی جانب سے شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں وار کیا اور معصوم شہری کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کی۔ وزیر داخلہ نے افغان طالبان کی جارحیت کو ناقابل برداشت قرار دیتے ہوئے کہا افغان طالبان کی جارحیت پر پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا، قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ افغان طالبان رجیم کی جانب سے پاکستان افغان سرحد پر بلا اشتعال فائرنگ کی کارروائیوں کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جا رہا ہے اور جاتا رہے گا۔ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والے ہر دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملاتے رہیں گے۔ افغان طالبان رجیم اور بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ خوش فہمیوں پر مبنی ایسی تمام افواہیں خفت مٹانے کے لیے پھیلائی جا رہی ہیں۔ عملی میدان میں شکست فاش کے بعد افغان طالبان رجیم جھوٹ اور پروپیگنڈے کا سہارا لے رہی ہے۔ افغان طالبان رجیم کو ہرگز جھوٹ کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ الحمدللہ پاکستان کی پیشہ ورانہ افواج حملہ آوروں کے عزائم کو خاک میں ملا رہی ہے۔ پاکستان نے گزشتہ دنوں پاکستان میں معصوم لوگوں کو شہید کرنے والے فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی کی۔ افغان طالبان رجیم کی فتنۃ الخوارج کے دفاع میں پاکستان کے سرحدی علاقوں میں فائرنگ نے افغان طالبان رجیم کی دہشت گردوں کی پشت پناہی کو پوری دنیا کے سامنے ایک مرتبہ پھر سے بے نقاب کر دیا ہے۔ افغانستان کو ماضی کی پسپائیوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔